হুম। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক 2024 সালের 5ই আগস্টের পর থেকে অনেকটাই তলানিতে ঠেকেছে। একটা সময় ভারতের বন্ধু ছিল বাংলাদেশ, কিন্তু বর্তমানে যে ভারতকে সহ্য করতে পারছে না বাংলাদেশ, এখন তাদের কাছের বন্ধু হয়েছে পাকিস্তান। আর এই পরিস্থিতিতে সংবাদ সংস্থা পিটিআই একটা চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে, যেখানে তারা বলেছে বাংলাদেশ সীমান্তে উর্দু আরবি ভাষায় সিগন্যাল ধরা পড়ছে। इंडियन आर्मी, इंडियन मीडिया की नींदें हराम हो गई हैं। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर एक सिग्नल मिला है, वो कोडिंग में था और उनकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और बांग्ला में थी। और अब जो हिंदुस्तान है, उसकी जो आर्मी है, बहुत ही ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई सीक्रेट, कोई प्लान बना रहे हैं भारत के खिलाफ, और किस तरह से बंगाली और उर्दू में ये सिग्नल मिला है, ये मैसेज मिला है जिसको अनकोड करके सुना गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा कर रही अपना शुभाई वालों आचन दो बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 तो मैंने आपको बताना है कि एक सिग्नल का इस वक्त बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। हर बंदा ये जानना चाहता है कि इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर जो इंडियन आर्मी को एक सिग्नल मिला है कोडिंग के जरिए, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और बंगला थी। वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी आपस में कोडिंग के जरिए कुछ प्लान कर रही है, सीक्रेट प्लान कर रही है। इसको पीटीआई एक न्यूज पोर्टल है, उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। उसके मुताबिक जो कोडिंग है, इसको जब अनकोड किया गया है ये सिग्नल को, उसमें बंगाली और उर्दू जो लैंग्वेज है उसको सुना गया है, उसमें ये सिग्नल मिला है। ये बात है इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, उसके ऊपर। तो अब जो इंडियन है, इंडियन मीडिया है, फिर इंडिया की जो आर्मी है वो खासी परेशान है। वो कह रहे हैं कि देखें कि किस तरह से अब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के इतना करीब हो रहे हैं कि जितना ये दुश्मन थे अब उतनी दोस्ती बढ़ गई है। और ये ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर यानी हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক 2024 সালের 5ই আগস্টের পর থেকে অনেকটাই তলানিতে ঠেকেছে। একটা সময় ভারতের বন্ধু ছিল বাংলাদেশ, কিন্তু বর্তমানে যে ভারতকে সহ্য করতে পারছে না বাংলাদেশ, এখন তাদের কাছের বন্ধু হয়েছে পাকিস্তান। আর এই পরিস্থিতিতে সংবাদ সংস্থা পিটিআই একটা চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে, যেখানে তারা বলেছে বাংলাদেশ সীমান্তে উর্দু আরবি ভাষায় সিগন্যাল ধরা পড়ছে, যা বেশ সন্দেহজনক। পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে খুব বেশি সময় হয়নি, মাস দুয়েক হয়েছে, রাতের দিকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে। বিশেষত বসিরহাটের মতো জায়গা থেকে এই সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে। এই সিগন্যালের হদিশ পেয়েছেন হ্যাম রেডিও অপারেটররা। ভাষায় সিগন্যাল মিলছে। পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশি টানে সিগন্যাল পাচ্ছেন হ্যাম রেডিও অপারেটররা। একই সঙ্গে আরবি এবং উর্দুতে সাংকেতিক ভাষায় এই সিগন্যাল মিলেছে, যা কিন্তু বেশ উদ্বেগের। এই মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশ যা পরিস্থিতি, তাতে করে এই সাংকেতিক সিগন্যাল মেলা বেশি চাঞ্চল্যকর, কারণ এখান থেকে জঙ্গি কার্যকলাপের বিষয়টা মাথাচাড়া দিচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের এখন ভীষণ কাছের বন্ধু পাকিস্তান, সেই পাকিস্তানে জঙ্গি কার্যকলাপ যে নিত্যদিনের ঘটনা তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে এই সাংকেতিক সিগন্যাল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে, আগাম সতর্কবার্তাও জারি করা হচ্ছে। পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে গত ডিসেম্বর মাস থেকে এই সাংকেতিক সিগন্যাল মেলার বিষয়টা সামনে এসছে। এবার আপনাদেরকে আসুন জানাই যে কোন কোন জায়গা থেকে এই সিগন্যাল মিলছে। পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে এই সিগন্যাল মিলছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট, বনগাঁ এবং দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবন এলাকা। মূলত এইসব এলাকা থেকেই অনুপ্রবেশের ঘটনা বেশি ঘটছে। একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তারও হয়েছে, আর সব সিগন্যালই নাকি আসছে উর্দু আরবি ভাষায়। তারপর ট্র্যাকিং এর জন্য বিষয়টা পাঠানো হয়েছে কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং স্টেশনের কাছে। ভবিষ্যতে আবার এরকম সিগন্যালের হদিশ মিলবে, যদি মেলে তাহলে অবিলম্বে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পিটিআই এর রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের এক শীর্ষ পদাধিকারীর কথা বলা হয়েছে, যদিও তার নাম প্রকাশ করেনি পিটিআই। তিনি জানান, রাত 1টা থেকে রাত 3টের মধ্যে সেই সন্দেহজনক সিগন্যাল ধরা পড়েছে। মূলত বাংলাদেশি ধাঁচে কথা, উর্দু ও আরবি ভাষায় সেই সাংকেতিক বার্তা ছিল। উর্দু আরবি ভাষা। কখনো কখনো এমন কোনো ভাষায় সিগন্যাল ধরা পড়েছে যেটা আমরা বুঝতে পারিনি। যখনই আমরা ওই লোকজনকে নিজেদের পরিচিতি দিতে বলেছি, তখনই ওরা চুপ করে গিয়েছে। ওই আধিকারিক জানান, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় উত্তর 24 পরগনার সোদপুরে প্রথম এই সিগন্যাল ধরা পড়ে। যদিও প্রথমে বিষয়টা নিয়ে খুব একটা গা করা হয়নি, কিন্তু তারপর থেকে লাগাতার বসিরহাট, বনগাঁ, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা থেকেও সিগন্যাল আসা শুরু হয়। যখন গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়, তখন একাধিক হ্যাম রেডিও ব্যবহারকারী এই সাংকেতিক সিগন্যাল মেলার কথা জানায়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই সিগন্যাল নিয়ে এত সন্দেহ? পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে, হ্যাম রেডিও ব্যবহারকারীরা সবাই যে একই নিয়ম মানেন তা নয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষকে নিজেদের রেডিও আইডেন্টিফিকেশন কোড বা রেডিও কল সাইন দিয়ে পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে পরিচিতি জানতে চাওয়া হলেই সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রকে এই বিষয়টা ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, তবে পিটিআই এর রিপোর্ট বলছে এই নিয়ে বিএসএফ কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে বিষয়টা যে উদ্বেগের সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ জঙ্গি বা পাচারকারীরা হ্যাম রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে থাকে। কেন তারা এটা ব্যবহার করে? কারণ এটার উপর নজরদারি চালানো কঠিন। এই সিগন্যাল যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इस वक्त उसकी नींदें हराम हो गई हैं, वो डरा हुआ है, खौफ में है, सीख पा है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए अच्छे ताल्लुकात, रिश्ता, रिलेशन वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कह रहे कि ये जो सिग्नल था उसकी जो भाषा थी वो उर्दू थी, अरबी थी और बंगाली थी। वो कह रहे उर्दू मोस्टली तो नेशनल जो ज़ुबान है, कौमी जो ज़ुबान है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ही इस भाषा में बात कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब वो उनको डर है कि कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश इनकी जो आर्मी है मिलकर कोई प्लान तरतीब ना कर लें और कोई हमारे खिलाफ महाज खड़ा ना हो जाए। ये इतने तो ही ज़्यादा ये डरपोक है ना, डरे रहते हैं हर वक्त, इनकी नींदें उड़ी रहती हैं। और फिर आज एक खबर, दूसरी खबर मैं आपको ये दे दूं कि जो नेवी की जो अमन एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान में कराची पोर्ट के करीब, वो उसमें बांग्लादेश के जो नेवी के चीफ हैं एडमिरल नाज़िमुल हसन, वो आज वहाँ पर गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया है, मेहमान ख़ुसूसी हैं। और उसमें आर्मी चीफ भी गए हैं पाकिस्तान के, और दीगर मुमालिक के भी नेवल के जो चीफ हैं वो भी वहाँ पर इनवाइटेड हैं। तो बड़ी ख़ास बात यह है कि बांग्लादेश फर्स्ट टाइम इस अमन एक्सरसाइज में शिरकत कर रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।